আমার ভিতরে তো ভূত চলছে সে ভূত কোন পার্টি ভূত যদি ছড়াইবার আছে তাহলে ভাই সে শহীদ লোকটা সে যদি মাটি পাই রেডি করতে লাগে আমি সেই অবদান তাহলে আর পার্টি ভূত যদি রইব নাকি ভাই আজ ବି ଲାଗିକି রব কেবে যে জিলা বিধি হব না কেবে কিছু হবার না ଏ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ହବ ନାହିଁ ହେଲା କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର ମାଟି ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଏ ମାଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଆଦିବାସୀ ଶହୀଦ ଦିବସ ଏ ଦିବସ ପାଳନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁକି ଛଳନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 6-7ଟା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନେତା କଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଟା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ କୋଉ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି କି ଆମର ଏମପି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କଥା ଉଠେଇଲେ ସେଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମପି ମାନେ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାଇନରିଟି କହି ଦଉଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡସ ଉପରେ ଆସୁଛି ତମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁନ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଏରିଆ ହଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ इंडिया नॉट ओडिशा आमे इंडियार इनकम ग्रुप रे हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अभिमुक्त कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो अवदान अतुलनीय खनिज संपद रे तार फाइनेंस रे जति डेवलपमेंट करूछु हमर अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो माने तमरो नालको हो सुनाबडा हो तमरो टिकरी हो हमर पेपर मिल हो जति की सब अछु माने सब एठी सबठु आ सबठु होची हमर जोटा की बिजुली हमर इठी मेन प्रोडक्शन हमर बिजुली किंतु आज आमे इंडिया रो बोधे भाबुची 60-70% जगह रे हमर करेंट जाउची हमर लोक अंगारा करछंती हमर पिला माने बाहर लोक आसी भी खनिज समुद्र माने चाकरी करछंती मात्र हमर पिला से चाकरी पाउनांती माने को प्रकार अन्याय करा जाउची हमर अभिमुक्त कोरापुट रो आदिवासी भाई बहन एठी जति की लोक अछु अभिमुक्त कोरापुट माने ये सब माने खेलुछंती जेहेतु काई खेलुछंती आमे माने स्ट्रांग नथला जो दिन माने आमे स्ट्रांग नै जिबा सेई दिन जणा पड़िबो जे माने कोन कर पारे आ द्वितीय कथा हो भाई आदिवासी माटी जोटा रहिला जमी बाड़ी रहिला मध्य 80% लोक आदिवासी लोकर जमी बाड़ी कोटी कोटी टकार लैंड स्कैम हेछि एटा भी आपण एटा मध्य हमर क्रियानुष्ठान रो अन्यतम स्टेप एटा रहबा करती जो माने स्कैम हेछि हमर जमी बाड़ी जोटा रहिछि आदिवासी लोकंकर कपलादी करी के जे हमर पाखरे एठी आंकर सम करोड़ सो जागा आउ दी जण भाई अछथि तांकर सम करोड़ सो जागा जयपुर एरिया रे तांकर कोटी कोटी टका जागा को एबे ब्राह्मण समाजवादी माने मारि दिछु हमर जागा दिछु सेटा मध्ये हम लढाई करबा ए मां माटी रो सम्मान ए मां माटी को बचेबार अछि माने हम खाली जिला विभिन्न प्रकार समस्या अछि सेहि पई हमर डीएमएल गठन करछु देशांचल मुक्ति मोर्चा जदि आपको एतिकी सब जदि सुविधा न दिया जाए ताले हमको स्पेशल यूनिट टेरिटरी करा जाओ हमर राज्य हमको फेरे दे हमर जेतिकी हमर पानी पवन सब तो तमे नउछो सब तो तमे नेलो आप लोग कोठी पाइ देता हमर शुद्ध बोली एबे कर दे छ तो मुझे देखु हम जो सर्वे करछो बुझु हम होटल भितर